ба хости аллоҳ ва ба сабаби ҳиҷома дӯстони азиз, шумо метавонед озод бошед ай дарди сар, ай асабоният, ай наркҳои зиёд дар рӯ, ай простатит ёки ай дард дар шонаҳо ва дар дасту по. Барои табобат бародарои азиз рақамҳо дар рӯи экран шумо дидаистед дар шаҳри Москва, Санкт-Петербург ва Екатеринбург. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарои гиромии қадр. ай сабабе ки канали ҳазратам боша якмо гап задем, замечаниёи шуморо ман хондам дар комментариҳои худам дар канали нав ки ҳози дар поён восилкашам мемонем заадно бидроем одамои бехабарат ва бисёр бародаро гуфтанд ки як видеои тарбия мекардем, гуфтанд ки гапзанӣ теза, хоилам ранги репери гап мезанӣ кеп анамон. Мақсад мо максимум ҳаракат кардем ки подписчикои нава ки ё мухлис нестан ё бародароҳанд, барои ки ман репер нестам, ман санъаткор нестам ки шумо мухлис бошен. Ҳамчун бародар қабултон мекунам ва ҳар сухане ки шумо мекунем, ягне ки бигем насиҳати бародарона омада мекунем, ман қабул мекунам ва далчи ам бодроем подписатсия кунед, фикротона бинависед, ҳатман ма ислом бошам, ман максимали ҳози ҳаракат кардам, ҳамиқа медлинияи қишлу гап застам ки дар назари шумо намедонам, дар назари худам беҳад медлинияи. Ва мегзарем дар бораи мавзӯи имрӯза. Я дақиқа пешем гап ҳазрат. یعنی ما همون ویدیوتون رو تماشا کردم باور که برای انسانانی که در قبرستان نه در برای گپ رفت نه همون ویدیوتون دارم ماشاءالله. یعنی گفتی راستا که دوشلیونون نکرده مثلا امدامی قلب انسان میدره موی تنه انسان میخزه اگر که با بگیم جای براحت بشینه و استراحت گوش کنه یعنی لذت میبره. یعنی اگر که همین گونه ویدیوها را که طرفدار باشین با همراه مثلا که حاجی شعباز و حکای معروف اینا همه کساقتی یعنی همین گونه ویدیوها را زیادتر کنن. اگر که طرفدار باشین بنویسین که ها تو اینکه بسیارتر همین گونه ویدیوها را بکنن. مقصد که мнение шумо важнее бародаро, ба хотире ки ман дар ин сфера нав кор кардестам, нав мисол гуна видеоро кардестам, ман намедонам ки дашт мебурам ё ки намебурам, фикри шумо мода хатмия. ва мавзӯи имрӯзаи мо якчанд комментарияда ки бигем мехоҳем ҷавоб додан. Якчанд бародарое ҳаст ки ай мо пурсиданд ки ҳаҷ барем, ҳаҷмора барем, ҳаҷ хебарем, қория мара бара. Мақсад пешаи ҳама бародарои азиз фақат иҷа ҷои муқаддасай. Иҷа Аллоҳ худаш вибр мекунад кира биёра, кира наёра. Баъд як чизо мегӯм, ман химо ози таъриф намекунам шарои нар, химоё пушти маъруфа намегирам. Шуморо ман чӣ мегӯм ки бародаро ҳоҷӣ одаме ки ҳаҷ меояд ин меҳмони худованд аст. Худованд ай любой ҷо ризқи ин бандаро метавонад. Ба ҳамин хотир мисоли оддӣ меорем, на ҳатто ози маъруф ҳамин гап ба хабар нест на битон меёта. Даже ҳамин одам не худо шоҳида омад бесумуд бе ҳеҷ омадагӣ буд. Рӯзи омаданаш рафт айра я 20 евро ёфта, я тага 100 риала. Мисол бинед ки дар иҷа ҳеҷ кара хор намекунад худованд. Ҳар як ҳоҷӣ меҳмони худованд аст. Илтимос бояд намекунем ки хитона гунахкор накунед, ақборати гапҳои қабеҳ назанед. Бародарое ки пресидентсем ки чихе меоем репа баҳс мекунем ё кози дар канали доди хидомат дидам бисёр ҳамин тема рафтеста. Пешаи ҳама бародаро дирика таъҷҷуд бихонед. Дирика таъҷҷуд бихонед, ай худо талаб кунед ки шуморо инҷа биёра. Ягон банда не. Агар нами қорисало хонаша бифурӯша бихоҳад ки тара биёра худованд ки нахоҳад намешавад. Мисол ма мисол гуфтесам да акай. Бале гап дуруст аст. Мақсад ки мо худмон омадем у сурқати ба бародар омада будем қабидан мо яъне аз Аллоҳ субҳанаҳу таъоло талаб кардем абродна сармон додан омадем ва бигем инсоное ки ҳастанд ки мисол бигирем мехоҳад биёянд дар аэропорт масалан ягон бибинем ки мисол бигем ам ҳоҷати тарай ё ки ягон хел подозрение меғалта абродна мегардонанд. Бисёри ҳоҷиёрам хеле карданд. Яъне баъзе ҳоҷиёрам тари гаштанд бигем аэропорт гардонданшон. یعنی حتی که خیلی که حاجی قید کرد که مثلا الله که نخواه اگر که همه کوشش کنن که الله که نخواه یگان کس اومده نمیتونه. به اون خاطر هر چیزی که است از جانب الله، هر چیزی که میخواین از الله طلب کنین، ان شاء الله خدا موفق میگردونه. ان شاء الله که یک چیزی که من جمع خواستم نقل کنم حضرت امیر در دوره رپری میگم من رپ کردنی بودم. یک نام قصه ناراضی ای الله های بعضی برادر ما бисёр бачаҳо ё шасобин одамое ки аз ҷумла хидма мегӯм мавори одамое ки эмони заиф доранд. Мақсад як бор давом мекунад як корда ҳамун кор мустаҷоб дуо мустаҷоб намеша, ҳамун кор буд намеша дарав норозиян ай худо ки дуои ман қабул нашид. Чӣ ба ман пеши худованд дуо кардам қабул нашид. Шумо як чиза гуфтанем ки як мард буд вақте ки дар як остров меғалта бародарои азиз фақат дуо мекунад
фақат дуо мекунад ки худо маро амҷа бурор ё худо маро амҷа бурор, нек результат нол. ягон чи тағйир намешавад. хай мебинад ки ҳеҷ корш баро нагирифтаста, мегӯяд ки хай беяк ки худованд дуои маро нашинид, худам хона бисозам, боронгарӣ саршеста мегӯяд. мезанад чӯбу кундаро ҷамъ мекунад, хона месозад. ҳамин кришаи хонаро маҳкам кардем накардем дар ки тандиро чироғак мезанад, дар мегирад. ки ба қаҳр дод мезанад сари осмон ки ё худо мегӯяд ман тамиқа талаб кардам ки маро ёрдам битане ки ту ё ба ивази ба зами ӯе ки маро ёрдам надодӣ, мегӯяд бо гирифти хонаеро ки ман меҳнат кардам сохтам сӯзонди. қаҳр мекунад, хишам мепартояд, ховш мебарад. мон ман мегӯяд ҳарчи шидам дигар. худованд ки маро дӯст надошт. мо ҳам хеле фикро бисёр дорем ки шайтон моро внушад мекунад ки худо зачитра дӯст намедорад, аллоҳ айтро гардонда ки мо ҳам хеле внушениҳои шайтон дорем бародар дар дуронмон ки моро ба ҳар роҳ мебарад шайтон ки тра худо дӯст намедорад, худо айтро рӯ гардон, ту қадар гуноҳ кардӣ, чӣ хетра мебахшад. ҳамин фикро пеши рӯмон меояд ва мардам ҳамин хеле мешавад ки худои ман рӯ гардон, худои маро мадад накард, хов мекунад. ай хов чӣ бедорш мекунад? овози карабл, овози киштӣ бародаро сигнал метад. ин мехезад ҳамин додувой мекунад ки маро наҷот мегӯянд ором бош, дидем мақсад меоянд мегӯяд ки хайрат ҳамита гузаштем, мегӯяд ҳамита гузаштем, не мо ба сари тра омадем, мегӯяд ҳамиҷа, мегӯяд чӣ ба сари моро омадем, мегӯяд ки маро ҳеҷ кана намедонист, мегӯяд худо алов дар додӣ, дуди аловот хест, мо дидем ки ту ҳамиҷа даи каси ёрдам пресеса, мо омадем ба сарта. марҳали историяда чия бародарои азиз ки нигоҳ ки ай худо норозӣ буд ки худованд ёрдамаш надод, не ки баръакс. масад ки миёяд ба ҳамин чӣ, яъне худованд мегӯяд ки وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. میگه هر آن چیزی که شما میخواهید شاید برای شما بد باشه و هر آن چیزی که الله میخواد او برای شما خیره. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله اون چیزا میدونه و شما از اون چیز ناخبر هستید، نمیدونین. در همینجا که مثال بگم انسان یعنی فکری بد کرد که مثال در گرفت اما این برای خیری وای بود. همین خیلی نه اینجا مرحله استوریا قاری جان در چیه که شما با زمی دعا کردنتون با حرکت کنید. خداوند مثال میگم که کیرا ما گوش کردم مفتی منگ با فکرم گپ میزنه موضوع میگه که وقتی که تا خدا طلب میکنی یا الله ما اون کارخانه در کار بدرم میگه خداوند ترا عقل داد که تا همون سیستم کاری همون کارخانه را میفهمی. خداوند ترا نام خیلی داد که آفیسی همون کارخانه را نامش میدونی چی بلانکا پر میکنه. همین دادی خدا های. اگه در خانه بشینی بگی به خدا ما در میلیون تا کریش ما هوی نمیشه وای اسمون سومبرزه. مقصد دیگه که وقتی که ما خدا طلب میکنیم یا الله با ما کمی مثال با مشکلات خرجی دور ما را سرور بده خداوند را عقل داده گه خداوند را یک ایده ایده سرت میته برادر که تا همون خورقتی راه میابی که همون چیز را دخوات میته ای مشکلات میبروی مثال در همین چیزی معروف برای چی خپ دم شتگی خپ دم شتنی معروف هم ما را پروسه برای خشوگی شتای جناش ندیم که مقصد سبب آمدن همین آدم هم ای چی سرشید بیو سخن از دهانی لقمان بشد میگن خودش میگه زنه مثال همین آدم هم تا قایق نشش که ما کراچی چی میکنم مرا اون کس حج برا این مرا گفت که در پیامو یفیر بده اکا گفت یگان کس کانال ما میفروشم خاطر اینستاگرامم میگه مرا برام مقصد همین آدم حرکت داد چی کرد که بفروشم کانال ما خاطر اینستاگرام همین چیزا ایستی نخواست همین چیزا حرکت کرد رکلام کردیم کانال پانالش میگه خیر با برادرای خیرخواه نو تاکسی اکا نو تاکسی که اکا گفت اون تاکسی و که نه دست که نه اکا بود که همین چیز توریشید آمد بله حجامه یکترینبورگ سن پترزبورگ مسکو مثلا این برادرها و برادرایی که گرینچه برنده بسیار ویدیومون هستن همینا سمی خودشو گذاشتن الحمدلله که مثلا این روز در بری ما و کدام که خیر خوب باشین میتونه که سمی خود رو بگذارن بسیار برادرایی که میخوان بیان نیازمندا بیمارا بسیار هستن یعنی کسی که بخواد پیدا کرده میتونه یا اونجا گفتنی باشه وجی آمین ادور ما فقط میگم شکر 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 صد شکر تمام خداوند میگه لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اگر میگه شما شکرانه نعمت‌های ما کنیم ما زیادش میکنیم اگر کفران نعمت‌های ما کنیم ما عذاب بالای شما میارم به خاطر هر چیزی است الحمدلله مقصد ای ویدیو ما برادرای عزیز ده همی بود که هر وقتی که دعا میکنین بعضا می دعا شما حرکت کنین شما دعا کنین که یا الله ما مثال مشکلات دارم اون مشکلی مرا حل که وقتی که طلب میکنید تا ای خونه ببرو با نیت یگان کاریابی بیا خداوند را یک کار میته برادرای عزیز هر وقتی که یگان کارتون که موفق نمیشین در یگان کار دل شکسته نشید ناامید نشید که شیطان رو رشد میکنه همین راه نرین ناامید نشید پروسه جدت کنین صبر کنین
ҳамун чиз мешавад, не ки имрӯз не. Агар ки имрӯз пайдо нашид, рӯзи дигар ӯ хубтар ша худованд лоиқи шумо дониста ки ба ҳамин хотир бародари азиз ина мисол як чиз сабаб мешавад. 10 больница рафтам, ҳама медонад историёи бисёри бародарон медонанд. Бо ай ҷумлаи мухлисо буданд. Як ҳаю дар больница будам, ё ки нами Рамазон аз селша рӯза мегирифтӣ буд, маза мегирифт. Ина ози гуфти гапо бо як чиз дигар сабаба ҳиҷома. Шифо дар дасти Аллоҳ не ки Расули Акрам суннат чаями ҳиҷома кардан. Ба ҳамин хотир такя ба расулои ба суннатои Расули Акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам мекунем ба шифои худованд. Ва шумоам тавсия метем бародаро, кадоме ки хоҳишманди ҳиҷома ҳастанд, номерои надару экран мебинед дар шаҳри Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Аллоҳ нигаҳбон. خب باقی در امان الله رحمت کلام کدامید که گوش کرد تا آخر. اگر که پیشان آمده میخواد ویدیو بگین در چی موضوع گپ زنیم ان شاء الله که پیشکشش ما میکنیم. باقی در امان الله. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله.